केमिति हेइछि खाली देखंतु माछ हमर पूरा रेडी देखा जाउछि पूरा माने मस्त आ एपटे पकई देइछि तेल पड़िबो हमर चिंगुड़ीटा हबो भजा चिंगुड़ी भजा करिया तेल हो गलानी गरम पकई देबा चिंगुड़ी को हमर देखि पारथिबे अछि दही लेंबू पियाज लुण लंका चिंगुड़ी झोल माछ अंडा आ माछ तरकारी आ बसिछि पांडा कौन कहू स्टाइल कह तो ड्रेस लिखा ही सीधा आइलु टिके नहीं तो सीधा हो टिके को खुश रे पांडा ए देखो मुहटा देखि जाना पड़ियो पांडा अरे म तो मिछरे कहउथिले अन्नाकोंडा दीटा को मिसिले हे जाउची पांडा अन्नाकोंडा पांडा गंडा जहा हेले भी तू बढ़िया देखि दियंतु से आलू चकटी खाउची खाया गिली का केमती हेची पांडा खाउची माछ छोड़ तबे सुनी चंती केमती लागुची जुगा बहुत स्वादिया हेची टेस्टी और माछ खाई देबा तू तो कहलु सेटा कहिउ बोली गोटे आउ काहे कि खाई दउ चिंगुड़ी उठे कि ना बहुत टेस्टी हाय सागा माने गुड मॉर्निंग आपण सो केम दिए छथि आशा करछि आपण ने भले रहिथिबे आमे भले रहै छै देखि पाछले आउरे नुवा ब्लॉग से दाम माने आसी जे आपण मन बसु को ब्लॉग रे बनी रे तो फास्ट वॉच कर तो केमति लागला कमेंट से निश्चय नेबे आज भल लागिला लाइक से सब्सक्राइब कर देबे आ हम चैनल को बहुत सारा भल पाए देबे लाइक तो निया दी कर देबे तो देखि पाते सकाळ सकाळ मो एडी किचन रे बसे मोर तो जानते आपण किचन ही काम तो मो सकाळ सकाळ किचन रे ही वीडियो करछि देखि पारथिबे तो किचन रे वीडियो करथे स्टार्ट कर सहित आज भाई सकाळ सकाळ देई की जाईची माछ देखि पारथिबे भाई देखि देई जाइछि माछ देखि पारथिबे सेदिन देखि पारथिले 5 किलिया हमर भाकुर माछ एटा देखंतु के टिकिटे एला पीस एला किलो 600 किया माछटे केते टिकी टिकी पीस पूरा माने एटा रोहीटा तबे धोइछ ना यादरे काटी अछि तो मोटी एडी धोई की गोळै देइछि चार्ज किंतु काटी भारुछि देखो धोइछ ना नाही याको धोइछि मु धोइ एइटा टिके ना को अंडा भारिछि तार एडी केते माछ अछन ओला धोई अबे सेड पोड़ी गलानी दे घाटा तो देखि परथे पीसटा देखंतु केडीटे हेइछि तो केडीटे हेइछि देखंतु पीसटा खाली सेदिन हाथ पर एमिति पापुली रे माने एक्चुअली हमें सेपटे जते थिलु सेतबे माने हमें जो साइज रे माछ कहबो सेही साइज रे काटी के दबो से पछ आधा किलो हो किंतु एठी आपण जदि आधा किलो मागिए से आधा किलो माछ ही उठेबो तो पीस उडा देखंतु म हाथ रे केते सारा पीस जागा हेइ गले गोटे हाथ में उठाऊँ दी हाथ में आईस हबार मोर बिल्कुल मूड ना तो देखी पाते पीस देखो पूरा टिकी टिकी आपको छाणीदेला कौन माछ पपकर्न आउ सबुठ बढ़िया जिनस हूँ यहाँ हूँ चिंगुड़ी देखी पाते छड़ा छड़ी करके आसी आज चिंगुड़ी बेसरटा हम पूरा आलू पड़ी से देखी पारे ए भी लुण हलदी पूरा गोला गोली कर रखाई तो चलते मुझे देखी पारे आलू भाजिया थोड़ी आलू आधा पूरा भाजी गलानी दीदी को सेतिकी भल लागलानी कहले म आउरी आलू खाइबे सेइटा से बड़ माछरे पड़िबो मु एथरे जो चिंगुड़ी पई टिके अलगा साइज रो आलू काटिबी छोटिया छोटिया सेइ में ताको आगे भाजी देली एक संगे भाजी थांता जे मु डिसाइड करथली चिंगुड़ी को एमिति सोरस बेसन देई करबी अच्छा से मुळे से ना तादरे टिके ताको गाय जो नान साइज तादरे टिके आलू पके दवा सेइ टाइम परे करछि ना छोटो हो कि बड़ हो एकाते तो फ्राई हे पाथन ना ए र अरे अरे केते कसरत करछि ना मैं खसुची ये पे तो या पे छोटे छोटे साइज आलू चिंगुड़ी स्पेशल आलूटा ये थिला माछ स्पेशल आलू ये ला चिंगुड़ी स्पेशल हम जदि आलू टिके न पड़ी बसी कोन हबो मटन हेले आलू चिकन हेले आलू भेज हेले आलू चिंगुड़ी हेले आलू माछ हेले आलू कंकड़ा हेले आलू सब थरे आलू पके दवा एला आलू खासियत समस्त जदा मिसी मासी के चले जेमति आमे चलुछु आमे चलुछु तो बिल्कुल भी चलुछु तो ए देखि पाते दीटा मसला बाटी देइची एटा हमर चिंगुड़ी बेसर पई आ एटा होची माछ पई माछ बेसर पई देखिलो गोटे आडू पतला आ ई आडू देखो मोटा से लोकड़ा वो पिटिया पड़े तो ताको नहीं मुझे क्लास पोस्ट कर दी तो तो भलो माछ रहा ए पीस देखिला माने कांद लागु छोटा माछ ए पीस देखिले इंग्लिश तादी पर टिकी पीस करते जासले राउंड पीस करिया थिला आ एटा होची तार पेटी पीस देखो केडीटे
ଏଇ ପିସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼ିଟେ ସେଇଟା ଦେଇ ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ମାଛ ଦେଇଥିଲା। କେଡ଼ିଟେ ମାଛ ଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଛୋଟ ମାଛ ଛୋଟ ମାଛ ଆଣିଲେ ରାଉଣ୍ଡ ପିସ୍ କରିବା ସୁବିଧା, ସିଏ ପେଟି ପିସ୍ ଖାଇବେ ନା। ବଡ ପିସ୍ କିଛି ବଡ ମାଛ ଏତେ ଆସୁନି, ସବୁ ଗୋଟେ ସାଇଜର ମାଛ। ଏଇ ପିସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପିସ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏହାର ଗୋଟେ ମାଛଟା ଥିଲା। ଏଇଟା କୁଣ୍ଡର ମାଛଟେ ଟିକିଟା ସେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଲୋକ ଆଣିକି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣୁଥିବେ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଦେଖିକି ଏଡ଼ିଟେ ବଡ଼ ହବାକୁ ବି ଦେଲେନି। ଏଇ ପିସ୍ଟା ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିବି, ଏଇ ପିସ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥୁଆ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମାଛ ସହିତ ଏଇ ମାଛର ଟୋଟାଲି ମିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁତକ ମାଛ ପିସ୍ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଥରରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ଯେଡ଼ି ପିସ୍ ଅଛି। ମାଛ ଆମର ହେଲାଣି ଭାଜି। ଆଉ ଏ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତେଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲିଣି ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିକିନା କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟିକି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରଖା ହେଲା। ଇଏ କାହାକୁ ଦେଲେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କ'ଣ କହିବେ ମାଛ କଞ୍ଜୁସ ଗୁଡ଼ାକ ମାଛ ଏଡ଼ିକି। ଇଏ ହେଲା ପାତିଆ ପିସ୍, ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଆମର ସବୁ ଭଜା ଶେଷ। ଏବେ ପକେଇ ଦେଇଛି ତେଲ, ପକେଇବା ଟିକେ କଳା ଜିରା ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ମାରିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମାଛ ତରକାରୀ। ଏବେ ପକେଇଦେବା କଟା ପିଆଜକୁ ଦବା ଭାଜି। ମୋଟି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯୋଉ ଇଏ କ'ଣ କହିଲୁ, ଏଇ ଶୁଣେ ଯୋଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦିଟା ଚିରିକି ଦେଲୁ। ଆମର ଏପଟେ ବସିଛି ଭାତ, ଏଇ ଫୁଟୁଚୁଟି ତୁ ଭାତ ବସିଛି ଏପଟେ। ଯେହେତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ, ଏତିକି ଭାତ ବି ଆମ 3 ଜଣ ଖାଇକି ସାରିପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ଦେଇଛି। କାରଣ ଭାଇ ତ ଏବେ ଆସିବାର ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଫୋନ୍ କଲା ଖରାବେଳେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ବାହାରେ ତାର କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, କି ଆସିପାରିବ ନ ଆସିପାରିବ ଦେଖିବା, ତା କଥାରେ କିଛି ଠିକଣା ନଥାଏ। ଆମର ଏଠି ପିଆଜ ଚାଲିଛି ଭଜା, ଆଉ ଯେହେତୁ କଳା ଜିରାଟା ପକେଇଲି ତା ବାସ୍ନାଟା ଅପୂର୍ବ ଆସୁଛି, ଅପୂର୍ବ ବାସ୍ନା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଭାଜି। ଏ ପକେଇଦେବା ମସଲା, ଏଥିରେ ଜିରା, ଧନିଆ, ରସୁଣ, ଅଦା, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ସବୁ ପକେଇକି ବାଟି ଦେଇଛି। ମସଲାକୁ ଦେବା କଷି। ହେଲା ମୁଠି କାଟିଦେଲା ପୁରା ମଝିରୁ, ନାଇଁ ଏଇଟା ମଝିରୁ ଚିରିନି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଖାଳେ ତ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ତ କାଟିଲୁନି, ଆଉ ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କାଟିଲୁନି। ମୋଟି ନେଇକି ଆଇଲା, ଛାତ ଉପରେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଲଙ୍କା ଗଛ। ସେଇ ଡାଲାରେ ଅଛି ଏଇ ପିଆଜ ଗୁଡାକ ଚୋବେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଣା ହେଇଛି, କଞ୍ଚା ମିଠା ପିଆଜ ଗୁଡାକ। ସେଇ ଡାଲାରେ ଯୋଉ ପିଆଜ ଅଛି ନାଲି ନାଲି, ସେଇଗୁଡା କାଟେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘରଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା, ବାବା ମା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜି କି ବାର ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି 7 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ଆଜି ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 5 ତାରିଖ। ଆସିବେ ଆଉ 5 ଦିନ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ। ଆଉ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ କ'ଣ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି? ମନେ ପକାଉନା। ଆମେ ଦୁଇଟା ଏଇଟା ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଆମେ 2 ଭଉଣୀ, ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ 2 ଭଉଣୀ। ଆଣିଛୁ ମାଛ ପିସ୍, ଏଡ଼ିକି ମାଛ ପିସ୍ କରିବା, ଚକୁଳି ପିଠା ମା ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ଗଲେ, କହିଲେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବ। କିଏ କରୁଛି? ଭାଇ ତ ବାହାରେ କ'ଣ ତାର ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସେ, ସିଏ ତ ଟୋଟାଲି ଘରେ ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ, ଏଇ ମୋଟି ପାଇଁ ମୁଁ ପିଠା କରିବି, ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦଉଛି, ମତେ ହିଁ ମୋଡ଼ି ଆସେ। ମୋଡ଼ି ଦେଖା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ମୋଡିଲା ମତେ, ମୁଁ ତତେ ଅନେଇକି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି, ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିବା, ତତେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିବି। ମିନି ଆନାକୋଣ୍ଡା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମସଲା ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇଥିରେ ପକେଇଦେବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ସବୁ ପକେଇଦେବା। ସବୁ ଡେଲି ପକେଇ ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଚକମକିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ପକେଇଦେବା ଆଳୁଟା। ଯଦି ଫୋନ୍ଟା ପୁରା ପକେଇଦେବୁ କଡ଼େଇ ଭିତରେ, ପକେଇ ଦେଉନୁ
पकई दे मत भी देखा जाऊनि मैं आलूटा पकाऊँगी आलू रहीगला ना ऑलरेडी पकईदे किसी कच्चा कंचा लंका पानी आलू टे सीझी बढ़िया से पूरा ग्रेवी ग्रेवी किंतु मोटा हम टोटाली पतला हम देखिए मसला देखिए जापे पानी पड़ला मोटामोटी पतला झोल तो खाया को भारी टेस्टी तू कौन टेस्ट जानी पार तू तो खाली पाटे पकई गेलु हाँ हाँ तो भलिया मु कौन अनाकोटा कि तू अनाकोटा तू हेलु कोकिसियाड़ी ये कोठी कर अनाकोटा तू हेलु सेही हेट्टा बाघ खे 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 हेट्टा हेट्टा बाघ नुह हेट्टा बाघर मुंड लंबा थाए एमती सीधा ट्रिंग काई मो मुंड तो लंबा नहीं मो मुंड तो गोलिया मो से सही बड़ महा ये हो अनाकोटा मोहि दउची ये हो जे कि केनाल अछि नाळ केनाल सेही देखो कहला कौन महा बड़ इलो मालो कह कही देला महा बड़ जमा नुह वो बागुणी आला बागुणी तो देखिलु तो किए कहबो तो बागुणी यहाँ तो छेड़ी रे खाऊ छेड़ी ना एई ना भेटा बागर छेड़ी हेई गली हसन छेड़ी रे देखाऊ तू हेट्टा बागर बाघ होई परबे हेट्टा बागर छेड़ी परबोनी छेड़ी एटा बहुत अधिक होई गला से छेड़ी को हलाल करावो ए पानी दिया जाइए आलूटा भी जो सीझी जीव तापर माछ पकया जेती झोल दरकार सेही हिसाब पानी देइछि हां एई माछ अंडा तो टिके ना थिला तो भूली गली बजेबे तू कंचा खाइ दे तो अन्ना कोठा मते तू स्टाइल मारनी अरे वो कंचा खाइनी कोन करिबी ताको पर भाज दबानी आउ टिके परे भाजी गिड़ी पके भाजी बा कोदलो भाज दे खालबा आउ भूली एई टोटल तार नजर भी नहीं नजर हटी दुर्घटना घटी तू बस सब पे छड़ाऊ ना खाइया पे एटा खाइ दे काई एटा खाइ दे काई ढेडी एते माछ हम एते कंचा खान एते लोक एते माछक बलिदान मु देई परिबिनी देखि पारथि हमर एटी माछ पूरा रेडी केमिति हेई खाली देखंतु माछ हमर पूरा रेडी देखा जाउची पूरा माने मस्त आ एपटे पकई देइची तेल पड़िबो हमर चिंगुडीटा हबो भजा चिंगुडी भजा करिया तेल हे गेलानी गरम पकई देबा चिंगुडी को हमर आको घोड़े देबा चिंगुडी सब हल्का भाजो कारण सी बेसी भाजी देवे स्ट्यूई स्ट्यूई चोबेला गोटे टाण टाण लगे आपको हल्का भाजले सी फूड ना आपको हल्का भाजले सी फूड अच्छा मैंने बहुत बढ़िया लगे करते आमर ये चिंगुड़ी भाजी देती पूरा भलसे नाली नाली ये देखाऊनी यार स्किन टाक जो ऊपर जो खोलपाटा को पिल कर देती से जो दुकानी हल्का हल्का टी अच्छी पूरा ना छड़ दे व्हाइट व्हाइट देखा आ मु बेसी भाजी निबी एबे हमर ये तेल गरम पके दवा पियाज मोटी पियाज काटी जो पूरा भी काटी आधा आधा काटी रख ये भाजी दवा हमर ये पियाज पूरा भाजी ए पके दवा टमाटर ढेर सारा टमाटर मते चिंगुड़ी बेसर कले टमाटर टी अधिक कले भारी टेस्टी लगे इसे मुझे 4टा टमाटर काटी टमाटर पूरा लुण पकईदे हेल्ले टमाटर हम पूरा सीझीज लुण पकई हलदी और लंका गुंड या पकईदे एकाथरे मोटी आम देखिपे बासन माजिया कम दे बासन माजुची तो भल बासन माजु अच्छा आज भी भलसे माजू से कौन अच्छी ना कौन कौन जी भल माजे भल कम दि जाए जल्दी भलसे माज भलसे डबल डबल माजू भला
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇଠି ସିରିୟସଲି ଦେଖେଇଲୁ ସେ କଡ଼େଇଟା ମାଜିକି ଦେଖିବା କେମିତି ନୂଆ କିଣା ହେଇଛି ଭଳିଆ ଦେଖାଉ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆମର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ଏଠି ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ହାଲକା ଟିକେ ଖାଲି ପାଣି ପକେଇଲି କାହିଁକିନା ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଟମାଟୋ ପୁରା ଗଲାଣି ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ଏ ପକେଇଦେବା ଆମର ବେସରଟା। ସୋରିଷ ବାଟଣ ବେଶୀ ଫୁଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହାଲକା ଟିକେ ହେଲେ ହିଁ ହେଲା। ଆନାକଣ୍ଡା ଲୋ ଆନାକଣ୍ଡା ବାସନ ମାଜିକି ଆଇଲା ସେଇ ଖୁସିରେ ନାଇଁ ଟୁ 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 ମାଲୋ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ବସିକି। ଦେଖିଲେ ଏବେ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତ ସେ ଆନାକଣ୍ଡା ବୋଲି କାମ କଲା ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଖାଇଲା ପରେ ଯୋଉ କାମ କଲା ପରେ ଯୋଉ ସିଲ୍ ଫିଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରେ କଲା ପରେ ଏଇ ମାଛ ଖାଇବ ମାଛ ସେଇଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଆନାକଣ୍ଡା। ମୁଁ କହିଲି ଆନାକଣ୍ଡା ଖାଇବ ବୋଲି ସେ ଖାଇଲା କଲା ସେଇଟା ମୋ ଭୁଲ କି ଆଉଁ ଆଉଁ କରିକି ଖାଉଥିଲା ନାଉଁ ନାଉଁ କରିକି ଖାଉଥିଲା। ଏବେ ଏଇଟା ଅଛି ନାଳ ବାଲା କେନାଲ ବାଲା ଆନାକଣ୍ଡା। କଣ ଗୋଟେ କହିଲୁ ଖାଇବୁନି ନାଇଁ ତୁ କହିଲୁ ଖାଇବୁନି ବୋଲି ନ ଖା ମୋର ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ତୁ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ତ ଭାଗଟା ଖାଇଦେବି। ଆମର ଏଇଠି ମସଲା ଦେଇକି ସିଝି ଆମର ଏଠି ବତ୍ରି ଗଲେଣି ଦେଖି କରୁଥିବେ। ଏହାକୁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବି ମତେ ଟୋଟାଲି ଦବୁନି। ଏତେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପକେଇଥିଲି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବେ ଏଇଥିରେ ଆଳୁ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡିକୁ ପକେଇଦବା କଷିଦବା। ଭଲସେ କଷିଦବା। କଣ ବାସ୍ନାଟା ହଉଛି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆନାକଣ୍ଡା ପେଟଟା ବହୁତ ବଡ ନା। କରିଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ପଡିଗଲେ ଆଉ କଣ ଦରକାର। ଏବେ ପକେଇଦବା ପାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସି ପଡ଼ିଛୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ 2 ଜଣ। ଆଉ ଆମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ବେସର ଏବେ କେତେ ସାରା ଭାତ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଖାଇକି ମୋଟି ହେବି ଆଉ ତାପରେ ତୁ ମତେ ଆନାକଣ୍ଡା କହିବୁ ନା ବହୁତ ଚାଲାକ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁ ତ ନବୁ ଏକାଥରେ ଟିକେ ଟିକେ ବିଞ୍ଚିଲେ କ'ଣଟା ହବ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଆଉ ତରକାରୀ ବି ଏକାଥରେ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାଜିଲି ସିଏ ବି ସସ୍ପେନ୍ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଢ଼ିଦେବା। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳଟା ବାସ୍ନା ତ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଛି ଦହି ଲେମ୍ବୁ ପିଆଜ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ବସିଛି ପାଣ୍ଡା। କ'ଣ କହୁଛୁ ଷ୍ଟାଇଲ କ'ଣ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଧା ଆଇଲୁ ଟିକେ ନାଇଁ ତୁ ସିଧା ହ ଟିକେ କୋଉ ଖୁସିରେ ପାଣ୍ଡା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୁହଁଟା ଦେଖି ଜଣା ପଡ଼ିବ ପାଣ୍ଡା। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ମିଛରେ କହୁଥିଲି ଆନାକଣ୍ଡା ଦିଟାକ ମିଶିଲେ ହେଇଯାଉଛି ପାଣ୍ଡା। ଆନାକଣ୍ଡା ପାଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଯାହା ହେଲେ ବି ତୁ ବଢ଼ିଆ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ ତୋତେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗଣ୍ଡା ହେଲା ଆନାକଣ୍ଡା। ଖୋଜିବା କ'ଣ ଦରକାର ତୋ ଭଳିଆ ପିଲାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମିଳିଯାଉଥିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗରମ ଗରମ ପୁରା ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଗଳା ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଟିକେ କହିକି ନଉ ଆଣିନି କିଛି ନାହିଁ। ଦଳିଦେବା ଲଙ୍କା। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳରୁ କାରଣ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ମାଛ ଝୋଳରୁ। ମୋ ମନଟା ତ ଏଇଠି ଅଟକିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମାଛ ପକେଇଦେଲି। ମୁଁ ତ ଦେଖେଇବିନି କାହିଁକି ଦେଖଉନୁ ତୋର ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ମୋର ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ନା ମିଶି ଦେଖିବା ଦେଖା। ହଉ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଆଳୁ ଚକଟିକି ଖାଉଛି। ଖାଇବା ଗିଳିକ କେମିତି ହେଇଛି ପାଣ୍ଡା ଖାଉଛି ମାଛ ଝୋଳ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ହେଇଛି।
टेस्टी एबे मैक्स করে খাইଦେବା तू तो कहलु सेटा कहिउ बोली गोटे आउ काहे कि खाइ दउ चिंगुड़ी उठेकी ना बहुत टेस्टी तो छाड़ନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାନି ଆମେ ଆମର ଖାଇବା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝୋଳ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି बहुत टेस्टी ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଏଇଭଳିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି